D'abord, je m'excuse. 5 mois sans coaching, c'est dur pour l'avoir. Donc, mais la lecture du match, je trouve qu'il y a deux mi-temps. Toujours dans le foot. Mais il y a une différence entre les deux. Et première mi-temps, je trouve, en qualité et intensité, une très bonne première mi-temps. Beaucoup de volonté, intensité, jouer entre les lignes en intervalle et de là, essayer de créer des occasions. Donc, ils ont bien fait. Deuxième mi-temps, un peu plus en difficulté. C'est pas la première fois cette année, je pense que le deuxième mi-temps, c'est un peu moins pour cette équipe. Surtout parce que l'adversaire a joué un peu plus avec deux attaquants opportunistes avec des longs ballons et de là, essayer de sortir de leur camp. Mais quand même, mes joueurs, ils ont montré une très bonne mentalité deuxième mi-temps. Donc, je les félicite avec la qualité du premier mi-temps et je les félicite avec la bonne mentalité en deuxième mi-temps. 3-1, c'est un bon score pour débuter pour moi, mais je suis très content pour l'équipe, pour le club, qu'on reste dans ce momentum en anglais dans le championnat et qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin de saison. Et on verra si ça sera nous ou un autre club. Mais nous, on va quand même tout faire pour remporter le plus de trophées possible. Lecture de jeu, plus un peu le futur, s'il y a des questions. Si tu es un top club, il n'y a pas de question. Normalement, un top club prend toujours les meilleurs éléments du championnat et même des meilleurs éléments de l'Afrique. Donc, c'est un effectif riche. C'est sûr qu'à ce moment, il y a quelques blessures suspendues. Mais tu as vu aujourd'hui que même ceux qui ont joué, sans se plaindre, ils font leur job. Donc, d'un côté, c'est bon d'avoir un effectif très riche avec beaucoup de joueurs de qualité parce que tu peux remplacer quelqu'un. De l'autre côté, parfois, ça peut créer des problèmes parce que s'il y a trop de bons joueurs et tout le monde veut jouer, il n'y a que 11 qui jouent. Donc, il y a, je pense, c'est un noyau de presque 30. Il y a 19 qui ne jouent pas. Donc, on doit être très, très prudent que les 19 qui ne jouent pas, qu'ils restent positifs, qu'ils restent avec le groupe, qu'ils ne vont pas se tourner négatif. Donc, c'est toujours bien d'avoir un effectif riche, mais il y a des petits risques qu'on doit essayer d'éviter le plus long possible. Moi, je n'ai pas compté 48, mais que 24. Ça m'a aidé que j'étais ici avant. Donc, cet effectif n'a pas eu des grands changements. Donc, la plupart, je connais de visage et de qualité ou de comportement. Il y a quelques éléments que je connais moins ou même pas. Mais ça m'a aidé. Gérer le match, oui, pendant le match, tu vois ce qui passe, les problèmes ou les bonnes choses. Mais vraiment préparer, tu ne pouvais pas. Quand même, la nuit, j'ai encore vu 2 matchs de Shabab pour analyser. Et le premier mi-temps, ce qu'on a essayé de montrer dans la réunion technique, ils ont essayé de faire et quelquefois, ils ont bien exécuté. Donc, et ça, c'est un effectif riche des joueurs dans le top. Ils sont assez intelligents de comprendre parfois sans que tu le fasses sur le terrain. Avec explication, avec imaginerie, tu peux créer déjà une certaine philosophie. Et je trouve que première mi-temps, ils ont bien fait. Ok. Avant ce match, gagner 3 points. Non. Chaque fois, tu analyses l'adversaire. Donc, de là, tu fais un plan pour jouer sur les points faibles ou points forts de l'adversaire. Donc là, on a défensif, on a surtout joué sur le latéral gauche, qui a un bon centre, donc il ne pouvait pas monter. Et je trouve qu'on a jamais bien défendu de ce côté. Et deux, ils étaient forts sur coup franc. Et là, on a eu une fois un peu de chance que notre gardien sauve bien un corner deuxième mi-temps. Donc ça, c'est un discours défensif, offensif. J'ai demandé certaines choses de ma philosophie que je ne vais pas vous dire. Et ensuite, j'ai dit, OK, engagement,
plus qualité, c'est souvent une équipe qui gagne. Donc je veux voir intensité, montrer qu'on vient là chaque match pour gagner et pas lâcher. Ça c'est un peu le discours après 24 heures. Maintenant on a une semaine pour le Champions League, pour le Sundowns. Donc on a un peu plus de temps pour travailler et faire un autre discours. بالنسبه للمباراه اليوم مع فريق الوداد البيضاوي بطبيعه الحال لعبنا ضد فريق كبير، فريق اللي كيلعب على البطوله ومن الفرق اللي كتنافس في افريقيا. بكل صراحه غنقول هنيئا للوداد لانهم داروا مباراه كبيره خصوصا في الشوط الاول. يمكن فريق شباب محمديه ما دخلش في المباراه في الشوط الاول، كنا تائهين، سيطروا على وسط الميدان خصوصا من طرف الداودي والجعدي، يعني امتلكوا الكره بشكل كبير، خلاونا يعني كنجريو ورا الكره في طيله الشوط الاول. لكن في الشوط الثاني بعد التغييرات بدلنا في السيستم ديالنا في طريقه اللعب، ضفنا مهاجم ثاني وعززنا الجهه اليسار اللي كانت مصدر الخطوره ديالهم عن طريق نجم اللي دار شوط اول رائع. وكما شفتوا سجلنا هدف وكنا ممكن نسجلوا هدف ثاني تاع التعادل، لكن في اخر دقائق كيجي هدف يعني من ضربه خطا اللي كيعطي الامتياز والفوز للوداد. مع كامل الاسف ما دخلناش في المباراه من بدايه الدقائق الاولى، هذا هو اللي خلانا ناخذ هذه الهزيمه اليوم. بطبيعه الحال كما قلت لعبنا ضد فريق كبير، ما نقول الدراري ما تنزلوش يديكم، باقي قدامنا مباريات كبيره ان شاء الله، 5 المباريات اللي خاصنا نجمعوا فيها بعض النقاط ان شاء الله باش نحققوا المبتغى ديالنا، الا وهو الحفاظ على الفريق في القسم الوطني الاول. بطبيعه الحال حنا تكلمنا في هذا الموضوع اكثر من مره، فبالاضافه للاصابات، لان اليوم جوج اللاعبين من الركائز تاع الفريق كيغيبوا علينا اليوم، المليوي في الهجوم وافلاح في وسط الميدان. كما قلتي اليوم اعتمدنا على العسال كوسط ارتكاز، ادى الدور ديالو على احسن ما يرام، ولكن كيبقى الغياب ديال الملي وافلاح، سيرتو افلاح في وسط الميدان اللي كيعمل واحد الدور كبير، اثر علينا اليوم بشكل كبير. كما شفتوا مباراه اسفي كان افلاح موجود، سيطرنا على وسط الميدان، درنا مباراه كبيره. اليوم الشوط الاول ما كناش في مباراه كما قلت. الشوط الثاني انا راضي على المستوى اللي قدم فريق شباب محمديه في الشوط الثاني، لان كانت رده الفعل ديالهم كانت جيده جدا. بطبيعه الحال دابا ما كاين خاصنا نعملوا على الجانب الذهني اكثر من الجانب البدني او التكتيكي. فباقي 5 المباريات، عندنا 3 المباريات في الميدان ديالنا، ومباريات القادمين يعني مع السوالم والمغرب الفاسي عندنا في ملعب البشير، فلهذا يجب التركيز. انا قلتها لهم بعد المباراه، يعني هنأتهم مستوى الشوط الثاني اللي قدموا اليوم، وقلت لهم نحاولوا نركزوا ونفكروا في المباريات الجايه، خصوصا المباريات القادمتين، لان خدنا 6 نقاط في هذه المباريات هذه، ان شاء الله غادي نوصلوا ل 31 نقطه اللي غتخول لنا البقاء في القسم الوطني الاول. وكما قلتي الوضع صعب، لان كما شفنا خريبكا اليوم فازوا، جديده تعادلوا، يعني النقاط غدا كتقارب، ولكن يجب التركيز والاستعداد للمباريات القادمه ان شاء الله. واضحه، فالرساله نحن محتاجين الجمهور ديالنا خصوصا في الظرفيه هذه، لان الفريق يعاني هذه مده يعني منذ التوقف تاع البطوله ومنذ المشاكل اللي كانت في الفريق في المده الاخيره. فاحنا محتاجين بشكل كبير الجمهور ديالنا باش يوقف الى جانب اللاعبين والى جانب الفريق ديالو، لان احنا بحاجه لهم، خصوصا في المباريات القادمتين ضد السوالم وضد المغرب الفاسي اللي غيكونوا في الميدان ديالنا. كنتمناو ان شاء الله الجمهور من حقه انه يغضب علينا ومن حقه انه ما يكونش راضي، لان النتائج الاخيره كانت يعني ما نقولش كارثيه، ولكن ما كانش في المستوى الطموح تاع فريق شباب محمديه والجماهير تاع شباب محمديه. ولكن كنطلبوا منهم يصبروا معنا، لان الفريق شاب كما هذا الموسم. الفريق غادروا يمكن 11 او 12 لاعب الموسم الماضي، قدرنا باش نكونوا فريق من الشبان ومن اللاعبين اللي يرجعوا من الاعاره. كما شفتوا كنقدموا مستويات كبيره، ولكن مع كامل الاسف في المباريات الاخيره كما قلت ما قدرناش نربحوا نقاط كثير. لهذا يجب على الجمهور ان شاء الله باش يتفهم الوضع تاع الفريق واللاعبين ويكون بجانبنا في المباريات القادمه ان شاء الله. فمباراه تكون صعيبه بطبيعه الحال، خصوصا غنلعبوا ضد الرجاء يعني، ولكن اللي كيبغي ينافس على الكاس من الضروري انه يفوز على الوداد وعلى الرجاء وعلى الجيش، على الفرق الكبيره والفرق اللي كتلعب على الادوار الطلائعيه. فمباراه قويه، ولكن مباريات الكاس كتبقى دائما متكافئه. عندنا الحظوظ ديالنا والرجاء عندهم الحظوظ ديالهم، استعدوا لها كجميع المباريات. لكن كتبقى مباراه كاس كتبقى مهمه بالنسبه لنا، لان مشينا في الكاس هذه السنه هذه بشكل جيد، فلازم ان شاء الله نكملوا فيه. بالرغم ان عندنا كما قلت لك
الاهميه الكبرى هي البقاء بالفريق القسم الوطني الاول، ولكن كيبقى ملي كتوصل لربع النهائي كيبقى يبان لك المباراه النهائيه قريبه. فالحظوظ ديالنا ولا ديال الرجاء البيضاوي متكافئه، وان شاء الله نتمنوا نمروا النصف النهائي عن طريق الرجاء ان شاء الله، ونعاودوا نتلاقاو مع الوداد الفائز في الوداد وطنجه.